Waheshimiwa MCAs wa yotarab sukul nebo Gai ak lagokchik, karibu mkubwa. Kechelewan kidogo lakini ripkei situn mechelewan eng bandab Kipsengwet. Bishop nenyo Bishop arap Korir ak biik tugul chebo kanisa chemi yu, biikab Sironoi ak Chesumeini ak Nandi, chamgei kokeny. Bwana Yesu asifiwe. Bas, ameche ai boroini korok amwochi Jehova kongoi amu kakenyoru boroindo kakebwa kot keitu gaa. Atachech arap sukut asinye keyotchi kot akoberurchi tisik sikotestai yemeng'isye eng yu ak lagokchik kotoret Kamuktaindet. Ko akot akine ko kabaibaitu amu kanyoru boroini. Arap sukutini ko bo komasi akobo komasin yo bo Uasin Gishu. Okere eng yu seresere mi biikab Uasin Gishu yu. Moja amechas koy ole hu kanyo Arap Ruto amu kibo Uasin Gishu chichi anan ne. Acha Arap sukutini ko boyo ak kekonyiti ako kongosome kobit boroindo nemining ale kitesyin eng Nandi kariset katumet. Kounoto koamu katinye boisionik alak ale ngesungulni kemusi siawa chun alak chun. Arais kilen Arap sukut pongezi ak mama nebo Gai ak lagok. Abaibaitu amu kamwa lagok eng yo kole kimeche ketoret baba kotep kole. Osikiro ole kakitoretito sotoret baba neng'wong. Kararan chi neibwoti sigindet. Kongoi mising boisiekab kokwoni amu kawatachech. Kongoi eng ng'ulek chekiokono ak kokonech ko ki kandoikab koroni sikemuch kekweri boisionik chebo emet. Kongoi Bishop amu kote osoiwech, osochini viongozi tugul, osochini serikali nebo emetab Kenya. Ngokere kekiligei kuni ko kebeberta neo ko saet noosoiwech ak kemwoe kele kongoi mising. Matinye ng'alek cholen amwoe ra chechang eng yu, kabaibaitu ako kaaker anyun akine ale oye kenu ngot komi chomyet nemi koroni okaro abwat kokenu achamo kosir in mangoker nguno olen in kichame chichi achamo kanyon akine nemami komasin amu ngami Nandi kemi gaa akot ngakibunu shamba olin ko kikibityi koroni kikisomani Kapsabet ino ko gaa oli tugul oli kibunu sigikchok koroni ako mising kechomok amu okiligei utinye boisionik amu utinye kalaba ko kararan. So ameche amwoiwo kole cho kibendi bani pamoja ak kebendi bani nekiite tugul moite ole ma sikobit cheite korarta alak eng oret, kibendi kot keit tugul. Arais ameche alecho kongoi. Kinganyo betut age kosom boisiekab Gai kole katakimache koldiane eng kin mosoriot olo. Arais kakibwaiwa karamanda ko kebunu shamba olin ako kimi barua nekicham kemwoe keny olikinye nikakile kibo DC ko maana ale ki barua neib DC ko nikilionoti kakeibu kenine en baruana. Itinye eng yu baruanata sikekono eng yu baruet noto bo DC bas komotesetai
abwati ale kakonai boisiechok kole baruanoto ko ne kasom. Arais ka nebo komonut amu kakibwone kemwoe berurto ngae barab sukut ko kakele ngechute kora baruet nebo DC ako kanyosungul kora tumdo age eng yu kaumwa ole mi kanisetab ACK ak SDA ak Catholic chebo sironoyu ako kono baruet eng yo kakekoshine ak mjumbe nengwong nebo Chesumei arap Kogo kalechi kobangan tarikit eng arawetab 2 asi achengwok 2 million ayoku konyo kosokot anyun kabane akine kabanang yu kounoto kotesegei seneta kotesete bichu tugul chu ak MCAs chu aker kororon MCAs ak mandakong nyo olenji Waiso. Wale kikimwa eng nadi kele matire ko bokol. Akwai tugul ne. Alafu komenya ko sule no ta kicheke. Arais okoshine kanisosiek cho ako okaso. Ngele ngap ngele kiyai kele kakituyo kaniset ni ak nog nin. Ngap komeche kotinye age nelenin katakiyache eng taban yo. Okas. Mami kipsengwet nebo kanisetab SDA. Anan ko nebo Katoliki. Anan ko nebo AIC anan ko ACK. Kipsengwet ko agenge. Ko nguno otawo soyan eng yu. Ketebi pamoja amu kipsengwet ini kichenge ko tun ko mami kiwotet. Onge ketau chomyet eng yu kenai kele kipsengwet ni kibendi ko agenge. Anan ne bishop tos kakosaisan bishop kole soso. Okate so tuye met kunoto. Angen sine ale cham oe boisionik kunoto ain kotugul. Ameche alecho kora kongoi mising eng toretech eng boisionik ak panganet nebo kandoinatet nebo emet. Amwachini MCAs chebo koroni kongoi mising eng kibagenge notinye ak toretech eng boisionik eng olimbo grassroots. Asante sana. Kimi tugul as kibagenge. Ameche amwa ng'alek chebo let aeng. Angen ale otebegei ole sirisionet ng'atutik ni tesetai eng yu nekikekure BBI ko ne ako tokchingei ano ako lion. Okaso. Ng'alechuto chu kesire eng yu komi kininen ole kiu. Kuni matowek. Konyong kami kwenuno kobe line ko kingomi yo ko kimamake korok amu kiakase keng'ololi eng yo ale kotok ng'alal bicho amu isin kang'eme ne ng'ala chekeng'ololi ko inas kakewal kele kaek ng'atutik chekakimach kewal. Aker ale ngamach sikoba yemayot ko nga kimoko project nekilen kikitinye maana mising ko amu ng'atutikab emet ko ng'atutik chetinye biik tugul makoi ile mamake kiy amu ngomemake ng'atutiet ko mutai koitchinin either nyokwoun nemie anan nyokwoun neya. Ko na okere as kibotelel eng Bomas eng yun asaisan alechi nga kiosir kenyisiek 2 amu kiakase chiritos eng ale kiomiano kesire angikesir kenyisiek 2 ko ngalen aite tanyita kakisir kenyisiek 2 ko kombo kwenat matinye met ak kelyek. Ibo toretas eng yun asaisanchi alechi ngoyani ngo kwolot no ngo mastat ni ngo kwenat ni age ni ko kiba chul kininen eng yo ak biik alak konyo kotoreto kanisosiek kechul tugul koit alak eng kolonye kechul tugul ko ekas nikikakesir kenyisiek 2 ko nikinye kechul kochon okase so kwasin ndakimakechule
tama kwenat ole tama kwolot kabisa. Nguno kikechul. Ang yemiyo ko kwa moja pichwa leji kamwa jinyu arabasi kole me saina ni ngine matoma isoma. Ogaso mami abusnatet ne sirei chito nekikoteben yeto yemengen kole kateben ne tokostoi anan nerikto. Aga kimwa chito kolenjin kole matinye kenyit chiyo. Kimamwa kele matinye kenyit chiyo. Akira ko chito neo kakiberberi. Amu yakera kotalak chikibendi kosainani kele sainani. Ako tom kosoma. Ako chito kabisa nemugul nekiongozi. Kwani tinye masiru ko ni je kalwale. Ako sainani man amo tom kosoma. Ya wasna tena sirri no koroni. Wo. Iya mga. Anyway. Ko kenin nel ko ngale ko jaga marabasi nyo ko ni kwa moja pichwa leji. Oibwas konyo kosoman raia. Mo moja raia oleji kimeje yes, kimeje no, kimeje wole ako tom kosoman. Yes ne. No ano. Ano ne. Mauno ka? Ate vena nguno ajo kimi. Ko soman ka BBI no ta. Ko tinye kopi. Ko ni muai ko le ni o amuan, ko me ke amuan ne. Ingele bichu oi ko nyor tapi ambaya. Negi ko sas raia kale mama raia jeb ke lejin ongere yu. Ko ba. Ko kya mo je ina leji oye ngale na be man ko yo mangeri tu bi ke belo. Oi, yo mangeri tu bichu ko ni maswala su bichu. Anane ananginge tu ne zero no ini. So, kuma jige moy ngotungale ke kororo ni ko ka kesungul golia alia magi barkan gele kororo ngale julle tebi golle ko muji ko tilbiju ayin ko moji aleji kalia magi nda gele engoliot ni ko wal raya golle wey ananaja engoliot ne rubei ko wey ananaja engoliot ne rubei ko wey ananaja ko le alaga nyo aja berberaya ko betos aleji ko berberi to angi kwe jai o endi ko bergura amai alali ya president agam MCA anangi alali ka ko nai ni ko legi bire ni ko MCA bi MCA ko tayo ibir apana ko ur ibir seneta ko le ibir yun ko ngeleje mutai obira nyon engoliot ab judiciary konni walu engoliot ab executive konni walu engna devolution konni walu temenoge kama to temenen mata yalali MCA ak mujumbe amai yalali women rep ak senator amai yalali governor ak president ne bi yalali maina ile jamonga tuti kongiro konne ba devolution kongiro ko kwa moja leji omete in matarao nengoit petut ne meje ko tebene maswali raia o leji o berber ko petut ne bire kura ko meje ko kwe o leji o ngome ko ngom to ko bire kura ko bat ko nai ko ni ko terang ni ko nyenyo ko katiba ne ko berberi tingi bon o se ko ingeni le bisu se tang ko matni ka pirwo pi je ingeni le jije so ke yo akti ne so economy ku mo gina gela non was eso endi min golle o sungul tukun golle o kase meger ka ko yen golle a golle tu ke tu ke pa ni tu ko tu ko priye met pa ni tu ngi ba o ta bije ka ko ka me je amoy waguna tano mat ko muagas ma jawaga onai mat ko muanga le tu pa BBI gele o masgol mami ya sara BBI ngo sir ko karge ngo but ko karge amune karge o ka so so mat ko i magni singo ko mutai ugimu ngitinya na bas
imwa chuto chebo BBI ngometinye nafas ibikas chaik itestai iyake tuga chekini tugatik matikany ibirtegei ng'alek chematoreti anything. Ane ko kiapanganak eng tai olin ale ngoek nikoek ko apanganat ing yun ngoit nito nebo BBI kakewal kele kakochang'a ng'echerok kole atinye biik chesere nyapchechi alechi namnono mabanda anan nguno mat koimak ikweri akwe kirete polepole koek chekaek eng tai yo kename kwenunin yun shu kebechike anan kwe sasa ng'oliot nerube eng yo koin kongoi mising amu kaomwa ole nepkani oye matemenok nepka to tos temenak orat nepka ole ometaiwa alach nin alachi kabisa ako mamwegu nina alachi nin kenu ikere kikilige chepsokeyot akin ngin yun ako